परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा मोर परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभी श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानंकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परी आजिर ए जयगुरु प्रार्थना चैनल तरफ आपण मानकु समस्त को स्वागत। आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी आसंतु आरंभ करिबा। आजिर विषय वस्तुटी हेउची विश्वास मिलई हरि। विश्वास मूल अच्छी भल पाइबा। सता प्रीति ठार प्रभुति प्रीति जेतेबेले आमर प्रबल होई उठे सेतेबेले विश्वास स्थल रे संदेह प्रबल होई उठे। आउ सेतिकी बेले जेतेबेले भगवान को प्रति तुम मन रे संदेह आसे सेतेबेले बुझी नियो जे संपूर्ण रूपे प्रभुति परायणता तुमको ग्रास करि बसिची। एई प्रसंग रे श्री ठाकुर कहउछंती विश्वास किंतु जीवनीय तेणु मनीष को सत पथरे चालित करे ओ अत्यंत शक्तिशाली करी तोले जहा जे कौनसी असंभव को संभव करि पारे। सेतिपाई सद्गुरु प्रति अनुरक्ति जेते वृद्धि पाए मनीषर भगवत विश्वास मध्य सेते दृढ़ हुए। एहीपरि दिनकर घटना परम पूज्यपाद दादा गुवाहाटी मंदिर उत्सव रे जोग देबाकू जिबे। मु जाई गुवाहाटी उपस्थित हेली। से दिन प्रचंड वर्षा हेउची। मंदिर सामने रे बेके पानी होई गलानी। ता संगे संगे मंदिर चारिपटे मध्य पानी रे भरी गलानी। काहेकि ना मंदिर चारिपाखे जमीटा टिके खालुआ थिला। ता फल मंदिर सामना पटटा गोटे पोखरी सदृश होई गलानी। एते वर्षा सेठाकार कर्तृपक्ष मते आसी कहउछंती ए अवस्था रे एठारे उत्सव किपरि हेबो। मु कहली उत्सव बंद हुए ना, उत्सव हेबो ही हेबो। जेउ दिन उत्सव तार पूर्व 2 दिन आगरू मु शिलंग चली जाइथिली। आ कर्तृपक्ष मानकु कहि देई जाइथिली आपण माने समस्त प्रकार व्यवस्था करंतु मु यथा समय रे आसी पहुंची जीवी। उत्सव आग दिन कर्तृपक्ष और अन्य समस्ते मो पाखरे जाई हाजर कहउछंती ए अवस्था रे उत्सव करिवा असंभव। कौनसी मते भी उत्सव करि परिबेनी। मंदिर रे ठिया हेबा तो दूरर कथा मंदिर रे प्रवेश करिवार समस्त द्वार भी बंद हो जाइछि। जेउठी लोक ठिया हेई परिबे नाही सेठी खाइबे केमिति, खाइबा पई भी जगह ही नाही। समस्त कथा सुनी मो उत्तर देली ठिया हेबाकू हेबनी कि खाइबाकू भी हेब नाही। ए दुर्योग्य मध्य रे ही जगज्जननीकर आविर्भाव हुए। से भयंकर वृष्टि मध्य रे ही बहुत सुंदर भाव आश्चर्य भाव उत्सव समापित हैला। इच्छा थिले करिवार जे अद्यम आकृति थिले सबु करी हुए, सबु असंभव तांको पाखरे संभव हुए। एहा आखिरे न देखिले आपण माने विश्वास करि परिबे नहीं। आउ एक आलोचना प्रसंग रे श्री श्री पितृदेव कहउछंती इष्टंक प्रति विश्वास रखिबाकू हुए आ सेति पई अकपट हेबाकू हुए। गुरु किंकर भाई या सुनी कहउछंती आज्ञा अकपट हेले ही तो तांको ठारे प्रकृत विश्वास आसे। श्री श्री पितृदेव कहले हाँ ता तो आउ जेते बेले तांको ठारे विश्वास पक्का हुए सेते बेले ही अभावनीय घटनाटी भी घटे। ए प्रसंग रे श्री श्री पितृदेव एक कहानी व्यक्त करी कहले जणे गौड़ुनी थिला। से ता ग्राम ठारू प्रत्यह गोटे छोट नदी नौकारे पारी हुई सेपारी रे क्षीर बिक्री करुथिला। को दिन घर को फेरिबा को देरी हुए, क्षीर देबाकू नई सेपारी को जीवाकू भी डेरी हुए। ए सबुरे बहुत विभ्राट हेउथिला ताकू। सेपारी रे सेही ग्रामर मंदिर रे प्रतिदिन हरि कथा प्रवचन हेउथाए। जणे साधक महाशय प्रतिदिन हरि कथा गान करुथिले। गौड़ुणी क्षीर देबाकू जेतेबेले जाए से हरि कथा आकंठ पान करी परम तृप्ति लाभ करुथाए।
ଆନନ୍ଦରେ ମନ ତାର ଭରପୁର ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଏପରି ଦିନେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ସେଇ ସାଧକ ମହାଶୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛି। ସାଧକ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମରା ମଣିଷ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରାଣ ଲାଭ କରେ। ଏପରି କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହରିକଥାମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଧକ ମହାଶୟଙ୍କର କଥା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଗୌଡ଼ୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ସାଧକ ମହାଶୟ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ନିକଟରୁ କ୍ଷୀର ସବୁଦିନ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀକୁ ନୌକା ଦେଇ ପାରି ହେବାର ବିଭ୍ରାଟ ଥିବାରୁ ପାର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାର ଡେରି ବି ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧକ ମହାଶୟଙ୍କର ସେଇ ପଦକ କଥା ଯେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହୋଇପାରେ, ଏହି କଥାଟି ତାର ମନରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ନଦୀ କୂଳରେ ହାଜର। ସେ ସାଧକ ମହାଶୟଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବିନା ନୌକାରେ ସେ ଏମିତି ନଦୀ ପାର କରି ସାଧକ ମହାଶୟଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠନ୍ତେ ହିଁ ସାଧକ ମହାଶୟ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ କିପରି ଆସିଲୁ? ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କାହିଁକି? ହରିନାମ କରି କରି ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସିଲି। ସାଧକ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସିଲୁ? ତା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଗୌଡ଼ୁଣୀ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି। ଉପାୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ତ ମୁଁ ଲାଭ କରିଛି। ସାଧକ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ତ ଦେଖିବା କିପରି ନଦୀ ପାର ହେଲୁ। ସାଧକ ମହାଶୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗୌଡ଼ୁଣୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଇ ନଦୀ ଧାରକୁ ଗଲେ। ଗୌଡ଼ୁଣୀର ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହରିଙ୍କ ନାମ କରି କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଉ ପଛରେ ସାଧକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକିଲା, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ସାଧକ ମହାଶୟ ତାର କଥା ଶୁଣି ନଦୀର ପାଣିରେ ପାଦ ରଖନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁଧାରା। କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜର ଅଜାଣତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରତା ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଭରତା ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୟା ଲାଭ କରାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।